Good morning. Today is 19 September 2025. I'm right in front of Amantran Udupi Veg Hotel. So this Amre building is leaving their sewage water here, and Panchayat is here for inspection. So let me see what action they are going to take. So once the inspection is done, I will give you all the update accordingly. Still they are leaving it. Today I don't find it, but usually the water is green in color. Today you can see it red color because of rain. But the other day I already showed you all that dark green stagnant water. See. So आता जस्ट आम्ही इन्स्पेक्शन कंप्लीट केले आणि या साइडीक पयला आणि रेस्टॉरंटाच्या ओनरान एश्युरन्स दिला ओमकार हय रेस्टॉरंटाच्या ओनरान एश्युरन्स दिला की तो आणि हॅन्सपोर्थ अशें सोडचो ना. दे विल सॉल्व देयर मॅटर डिस्कसिंग विथ द बिल्डिंग पीपल बिकॉज लास्ट टाइम देयर एलिगेशन वॉज द सीवेज इज नॉट एंटायरली ऑफ द बिल्डिंग इवन रेस्टॉरंट इज डंपिंग आणि रेस्टॉरंट म्हणटा तो आपलो एकट्याचो न्हू बिल्डिंगेचो. सो तेंचो कितें मॅटर आहा तें सॉल्व करतले हे एश्युरन्स म्हाका सरपंचान दिला. आणि आतां सद्याक थंगा तर सिवेज दिश्टी पडना. तांकां विचारया तेंचो कितें अपडेट आसा. सो कितें म्हणून फॉलोअप जातलें आतां हेजें. पळय लास्ट टायमाक तुवें एक व्हिडिओ घातलेलो तेन्ना ते सिवरेज हांगा दिसताले जे उडपीचे जे नवे रेस्टॉरंट आमंत्रण. पण आतां आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां हेल्थ आनी पंचायत. आय एम द सरपंच ऑफ द विलेज आनी कन्सल्ट वॉर्ड मेंबर सफर फट्टे. तितून हांगर आमकां दिसून येयला की सद्या तरी हांगर सिवरेज गटरांच्यान जी वयताली ती सद्या तेंच्यांनी स्टॉप जाल्लेली आसा. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की जी बिल्डिंग्स आसा तितून आनी एक 7-8 जाण फ्लॅट ओनर्स आसा तेंच्यांनी तेंची जॉयंट मिटींग घेवन तेंच्यांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला की हॅन्सफोर्थ असली जी पळय सिवरेज सोडपाची जे जातले ते करपाचें ना. आणि सपोज जर ओवरफ्लो जाली जर टँक जाली इमिजिएटली ते सिवरेज टँकर आपयतले आनी ते सिवरेज टँकरान भरून ते ती सिवरेज डिस्पोज करतले अशें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला. आनी आमी तांकां सांगलां फ्रिक्वेंटली जी चेकींग जातली आमची हेल्थाची आसूं किंवा पंचायतीची आसूं आमी 7-8 दिसांनी परत विजीट करतले. नाल्यार आमी ताका परत कितें फायन्स आसा ते घालतले. आनी इमिजिएटली तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला अशी हॅन्सफोर्थ जावची ना. आनी इमिजिएटली दे आर गोइंग टू डिस्पोज द सिवरेज. सपोज जर ती ओवरफ्लो जाली जाल्यार ते टँकरान व्हरून धाडटले म्हणून. थँक्यू. सो येस टुडे द मॅटर वॉज सॉल्व. एक्चुअली हांगासून ड्रेन व्हांवतालो तो पूण आतां तेंच्यांनी सद्या क्लियर केला. सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरी वन अक्रॉस गोवा वेन यू सी समथींग लायक दीस इन युअर विलेज गो आउट approach the panchayat because panchayat personally cannot reach everywhere. It is the gram sabha or the people of that village who have to go and inform the panchayat, and soon they are going to act on this. Now because of we filed this complaint, now there is no stagnant smell coming. A few days back when I used to travel from here, I used to constantly get that smell and people also couldn't bear it. One will have to take an action. If everyone thinks that कोणाक पडला मागीर ते तशेंच उरतले. सो वाड्यार जे स्वयंपूर्ण गोंयकार आसा तेंच्यांनी भायर सरोंक जाय, पळोवंक जाय आपल्या वाड्यार कितें जालां तें. भंय कसली आसा, भिवपाची कसलीच गरज ना. सीएमान ऑलरेडी सांगला भिवपाची कसलीच गरज ना. भायर सरा आनी आपल्या वाड्यार कितें दिश्टी पडटा ते इन्फॉर्म करा. फुडले चलो सी ऑल इन अनदर व्हिडिओ. अंटील देन टेक केअर. बाय बाय.